Durant une semaine, Special Force et Pathfinder sautent en parachute à très haute altitude. Sauter avec des bouteilles d'oxygène et un sac à dos rempli de matériel est un défi pour le corps et l'esprit. De eerste keer dat ik die VHA gesprongen heb, dat was echt een hele slechte ervaring met mijn eerste hier. Gewoon voor de fitting. Dat is een normale HA-sprong met bergham is al veel en riemke dit, riemke daar. Maar met nog een keer die zuurstof erbij en die helm en dat vizierke. En je vergeet wel veel hoe dat alles moet stijgen. De kans dat de dispatchers erbij zijn, want anders de eerste keer hou. Het is wel gerust dat die man dat in voor te zeggen van doe ik zo, probeer ik zo. Boven is de lucht zeer ijl. Je hebt veel meer materiaal op je lichaam hangen. Dat is eigenlijk de enige manier van operationele inzet. Als onze Special Forces of onze Pathfinders ingezet worden in operaties, zal dit zijn van op zeer grote hoogte. Ongeveer tussen de burgervliegtuigen vliegen we dan met de C-130 om vervolgens te kunnen landen in de zone waar ze moeten zijn. Le Maroc se situe à près de 3000 km au sud de notre pays. La différence de climat offre des avantages. In België is het luchtruim zodanig druk bezet dat het heel moeilijk is om daar nog very high altitude sprongen uit te voeren. Het gebeurt soms, we proberen dat altijd mee in te plannen, maar hier hebben we zonzekerheid. Het weer is hier goed, zeker op het einde van het jaar vinden we in Europa geen plaatsen die toelaten eigenlijk om een continue training te doen. Dat hebben we in Marokko wel. Dus het klimaat is hier zeer gunstig, weinig wind en grote open zones waar we alle sprongen kunnen uitvoeren. Cet entraînement au Maroc est un baptême du feu pour certains. Une dizaine de Pathfinder et de Special Force sautent pour la première fois avec un masque à oxygène. Op het eerste moment dat het eruit springt, is echt een serieuze patat. Maar een keer dat je die gekregen hebt, valt dat goed mee. Dan is dat juist like al de rest, dat masker, die bril, dat is niet zo hinderend eigenlijk. De vrije val zelf duurt iets langer. Ze zitten wel iets langer aan het vallen, dus je moet iets meer werken. Want als de lui zit in de lucht, gaat je beginnen rondspinnen en doen, dus je moet echt wel erbij blijven met je hoofd. Un saut dans la couche atmosphérique où les avions de ligne se déplacent n'est pas comparable à un saut normal. Cela donne la possibilité d'être déporté de plusieurs kilomètres via les airs. Il y a ce qu'on vient de faire ici, donc une sortie à haute altitude suivie d'une ouverture directe et donc une infiltration sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ou alors la deuxième possibilité, c'est sortir à la même altitude, très haut, se laisser tomber pendant presque 2 minutes et là ouvrir le parachute assez bas. Mais là, on saute à la verticale du point d'atterrissage, tandis que pour ce saut-ci, on est sorti ici, je pense, à une trentaine de kilomètres, ce qui a permis à l'avion de ne pas être repéré par les radars qui auraient pu être présents dans la zone. Je moet echt met de GPS werken, zoveel kilometer die richting, want anders gaat het niet vinden. Als je in België springt, zie je echt al de wegen en rivieren. En hier, alles is hetzelfde, je moet echt goed bezig zijn met kompas en die GPS. Le poids, la réflexion et la navigation rendent le saut compliqué. Tout le monde a un sac à dos de 30 kg rempli de matériel et un parachute de 23 kg. Pourtant, le saut à très haute altitude reste une passion pour chacun d'eux. Ik vind het chic wat dat met militairen doen. Want de burger springt niet met zuurstof, die springt niet met een rugzak. Die moet geen kilometers infiltreren in de lucht of nadien ook al de tactiek. Ik vind dat wel chic. Ik moet zeggen, ik ben 25 jaar en ik heb eergisteren beseft, ik zit in een vliegtuig met allemaal speciale eenheden met
heel gespecialiseerde en ervaren mensen. En als 25-jarige zitten dat tussen, zo, ook met dat masker en je doet het ook. Du saut à l'atterrissage, l'exercice dure 15 minutes. Pourtant, la préparation et le peaufinage prennent une journée complète. Mais cela en vaut la peine. C'est une partie du boulot qui par le fait de l'entraînement, est devenue une passion, oui. C'est un petit peu comme une drogue et à la longue, je pense qu'on ne sait plus s'en passer.